ভারতের প্রয়াগরাজ শহরে চলছে বিশ্বের সবথেকে বড় ধর্মীয় সমাগম মহাকুম্ভ মেলা। প্রতি ১২ বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় এই মহাকুম্ভ মেলা। মকর সংক্রান্তির ঠিক একদিন আগে ১৩ই জানুয়ারি মেলা শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় দিন প্রথম শাহী স্নান দিয়ে শুরু হয়েছে কুম্ভ মেলার ধর্মীয় রীতি পালন। এবছর মেলা চলবে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একাংশের বিশ্বাস, কুম্ভ মেলায় গিয়ে নদীর নির্দিষ্ট সঙ্গমস্থলে স্নান করলে মোক্ষ লাভ করা যায়। প্রথম দিনে প্রায় ৬০ লাখ মানুষ এই সঙ্গমস্থলে স্নান করেছেন বলে জানানো হয়েছে মেলা কর্তৃপক্ষের তরফে। প্রয়াগরাজ শহর সহ গোটা উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন এ মেলার জন্য যেমন আয়োজন করেছে নিখরচায় থাকার জন্য তাঁবু, তেমনি নানা বিলাসবহুল ব্যবস্থাও রয়েছে। দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই, মুম্বাইয়ের মতো বড় শহর থেকে কয়েকশো বিশেষ ট্রেন চালানো হচ্ছে। সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ সরকারি পরিবহন সংস্থা প্রায় ৭,০০০ বাস চালাচ্ছে। হিন্দুদের একাংশের বিশ্বাস অনুযায়ী এবছর গ্রহ নক্ষত্রের এমন যোগ রয়েছে যা ১৪৪ বছর পরে এলো। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী সমুদ্র মন্থনের সময়ে রাক্ষস ও দেবতাদের মধ্যে অমৃত নিয়ে লড়াই হয়েছিল। এই অমৃত পান করলে অমরত্ব পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস রয়েছে হিন্দু ধর্মে। ওই লড়াইয়ের সময়ে কয়েক ফোঁটা অমৃত প্রয়াগরাজ, হরিদ্বার, নাসিক ও উজ্জয়িনীতে পড়েছিল। পুরাণে এটাও বর্ণিত আছে যে অমৃতের কলসটি মর্ত থেকে স্বর্গে পৌঁছাতে ১২ দিন লেগেছিল। আর দেবতাদের একদিন মর্তের হিসাব অনুযায়ী ১ বছর সময়কাল। সেজন্যই ১২ বছরে একবার করে পূর্ণ কুম্ভ আয়োজিত হয়। Namaste. My name is Jeremy. This is my father Marty. We're coming from the USA, and this is Marty's second trip to the Mahakumbh Mela. 12 years ago he came, and he liked it so much that he came back for the Mahakumbh 2025. कुंभ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगता, बहुत बढ़िया, होल सिस्टम प्लानिंग बहुत बढ़िया है। और हम आज सब अखाड़ा देखो, कैंप देखो, वेरी सुंदर बोरबाल लगी से दुनिया। गवर्नमेंट का काम कैसा लगा यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर? गवर्नमेंट का काम बेस्ट है। यह प्लानिंग यह साल बहुत अच्छा है। सब टॉयलेट सिस्टम, क्राउड कंट्रोल सिस्टम और वेरी नाइस। কুম্ভ মেলার যে অংশে সাধু সন্ন্যাসীরা আখাড়া বা নিজেদের শিবির গেড়েছেন সেদিকেই ভক্তকুলের বেশি ভিড় থাকে। এরই মধ্যে পঞ্চদশনাম জুনা আখাড়াতে জড়ো হয়েছেন নাগা সন্ন্যাসীরা। বিবস্ত্র হয়ে সারা গায়ে ভস্ম মেখে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা জড়িয়ে বসে থাকা এই নাগা সন্ন্যাসীরা চিরকালই ভক্তদের অন্যতম মূল আকর্ষণ। এছাড়াও আরও কয়েকজন সাধু এবার সংবাদ মাধ্যমের নজর কেড়েছেন। তার মধ্যে রয়েছে মহাকালগিরি বাবা ওরফে নাখো বাবা। উনি গত ৬ বছর ধরে ওনার বাঁ হাত উপরে তুলে রেখেছেন, যার ফলে ইতিমধ্যেই ওনার হাতের নখগুলি বড় হয়ে গেছে, পাশাপাশি বাঁ হাতটিও অকেজু হয়ে গেছে। উনি এভাবে থেকে সমাজে বার্তা দিতে চান যে গোমাতা হত্যা বন্ধ করতে হবে, পাশাপাশি গোমাতার উপর নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। আছেন সর্বেশ্বরগিরি মহারাজ, যিনি নর্মদা জলকে বাঁচানোর বার্তা নিয়ে এই কুম্ভ মেলায় এসেছেন। আরেক ভাইরাল বাবা হচ্ছেন রুদ্রাক্ষ বাবা। তিনি তার সারা শরীরে ১,২৫,০০০ রুদ্রাক্ষ ধারণ করে আছেন। मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी रुद्राक्ष वाले बाबा जी है और हमारे गुरु जी का नाम थानापति घनानंद गिरी जी महाराज है और हमारे दादा गुरु जी का नाम सभापति प्रेम गिरी जी महाराज है। हम जूना अखाड़े के हैं और ये जो दाने हैं 1.25 लाख दाने का माला बना हुआ है। आप अम्बुबस्सी में भी आते हैं ना, गुवाहाटी अम्बुबस्सी में? हाँ जी, हाँ जी। कितना इसका वजन कितना होगा? वजन का तो अभी मालूम नहीं है। 1.25 लाख दाने का बना हुआ है। कितने दिन से है ये? लेके रखे हैं ऐसे? ये मैं 2010 से धारण कर रहा हूँ। किस लिए, किस मैसेज देने के लिए? ये जग कल्याण के लिए भजन कर रहा हूँ।
अगले साल भी अम्बुबासी में आएंगे आप? हाँ हाँ, कुंभ मेला तो मैं हर जगह करता हूँ जी। ये हमारे गुरु जी कर रहे हैं जग कल्याण के लिए, रोज हवन करते हैं हमारे गुरु जी। हर समय आप ये रुद्राक्ष का माला धारण करते रहते हैं बाबा जी? हाँ जी, हर समय जैसे सोते और जाग हैं सब धारण नहीं करते हैं, उतार के रखना। জগতের কল্যাণের জন্য 2010 সাল থেকে এই রুদ্রাক্ষ তিনি ধারণ করে আছেন খড়ে হুয়ে বাবা, যিনি গত 6 বছর ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, দাঁড়িয়ে সাধনা করছেন। এরকম হাজারো সন্ন্যাসী এসেছেন এই মহাকুম্ভ মেলায়। खड़ेश्वरी बाबा खड़े से आप कितने दिन से खड़े हुए हैं? 6 साल से खड़े 10 साल से? 6 साल 6 साल से क्यों खड़े हुए हैं? क्यों का नहीं पता, अपने मन की इच्छा है, खड़ा रहना अच्छा लगता है, परमात्मा की लोगों को क्या संदेश रहेगा महाकुंभ को लेकर? क्या संदेश है, कोई तो ये समझता तो है नहीं। जिसके हाथ में देख रहे हैं मोबाइल है, वो वीडियो बना रहे हैं, अपना तमाशा बना रहे हैं, क्या बताएं, कुछ नहीं कह सकते हैं। लोग तो अभी भेड़ चाल चल रहे हैं, किसी के कहने से तो है नहीं, किसी की कोई अपना मत है नहीं, सब मन मते हैं। बाबा जी आप तो ठीक है, आप तो लेना है आनंद। बहुत बार आते होंगे बाबा जी। हम समाज कहाँ तक चल रहा है और क्या कर सकते हैं। বিভিন্ন আখড়ায় ডেরা পেতেছেন তারা। দর্শনার্থীরা ভিড় জমাচ্ছেন তাদের থেকে আশীর্বাদ প্রাপ্তি এবং তাদেরকে দেখার জন্য। ব্যুরো রিপোর্ট, হেডলাইন্স ত্রিপুরা ন্যাশনাল।